na kila mtu mwenye iko natumikisha TikTok manake ni TikToker. Eske leo kunaweza kuwa kazi aseme TikToker u mtu profession TikToker? Nilikuwaka niko Kamituga, mimi naanza kutana tu na watu kwambia huku ndio na kwa kwenu. Mbona tunawazo kwa Goma? Bengine mbona tunawazo kwa Kalemi? Mbona tunawazo kwa Bukavu? Mimi naishi Kamituga, nishajulikana sana. Na kumbe video zishatoka nje ya Kamituga. Sasa niko natembea, batu ndio biko naenda naniambia, kumbe huku ndio kwenu. Maana na kwa sababu vile balikuwa nitia munivua hivi kisha wankia kwetu Kamituga wanishusha. Mimi nishasaidia watu ba mingi benye sai njo niko biko naniona saa maana shetani. Ba mingi benye njo balipita mikono yangu. Nipatie jina tu ya umoja. Siwezi kupa njo jina. Ni mashauri mingi wapenda twende tubaone tuwashauri. Après talado Singi pashwa kaendelesha komedi. Singi kwa kana roho yangu. Tuambie le dossier. Qu'est-ce qui s'est passé mu Talando? Pas tulisikia uliparticiper au concours. Na tungifa sondage ile sondage avant concours. Non, fille de dire si toujours. Proclamation à toi. Fille de dire si aïe. Sasa bibi nilishaka juu nilikuwaka munjia ya kubeba. Meabikukiaka kwa vile. Ukakutana na bagrand benyo na kukazia kabisa. Haiko juu nikakutana na bagrand, me juu competition ikapenda inivunje moyo. Niko besoin nione filme mwa batu. Na filme iko napita ni filme ya Mwanda wa Lupala. Mimi naenda tafuta lijio, wanasema humu mwetu juone filme ilifo lete lijio. Kama alikuwa anapenda ajenge batie simamu hapo kama nini. Mimi natafuta lijiwe. Mimi naona film. Wewe uko TikToker? Mimi niko comedian. Mimi natumikisha ka TikTok. Mimi comedian natumikisha. Maana bakiniita TikToker siwezi katala. Sababu wanaanza niita YouTuber, Facebooker. Yeah, zote ni application. Instagramer. Ça dépend. Ba TikToker ni watu wenye haiko ba artiste. Njoo mimi njoko lila ya TikToker. Au TikToker. TikToker kwa sisi mutikie. Juu ce n'est pas un artiste. Acha blague. Ndio. Na mwenye alisema vile kama naiko na TikTok. Na ni TikToker. Ndio. Ndio. Habiko hata wenzangu ba artiste au ba star. Ni bafani yangu. Na sisi fanya nabo bras de fer. Hapana. Uno alisema vile. Ni TikToker. Alikuwa unajisema naye. Ni TikToker ndio. TikToker. Kisha maake yangi kuaka yeye angi itikaka mtoto wake aolewe na yeye. Donc c'est normal juu mtoto wake aweze olewa na yeye. Fille de DRC. Bado analeta za problem. Ndio vile. Na directement bashalainiwa. Ura jaja. Ndi. Pale Muare, Bukavu, Mukivu, Mukongo, TikToker kere tu matalamuka se anasemea kwa Roi Jaja. Asha lainiwa. Kwanza wale banipeshe contre l'art de Bukavu et Kivu. Tuambie le dossier. Aseme ba TikToker bali pêcher contre art ya Bukavu. Na yeye iko parmi. Bon, peut-être kama tu iko na TikTok. Ana TikTok. Ni kwetu artiste sha kakasema Roi Jaja mbaka TikToker. Sura sasa unawaita. Unawaita. Mimi kuwaita yote sasa bakosea adabu. Ndio waita jina zote. Nani alimchezesha? Ukichezesha ule baba, ukichezesha Roi Jaja. Kumbe. Ukimchezesha wewe TikToker useme yako. Ni vie Roi Jaja. Vie Roi Jaja ana TikTok. Bon. Hapana unazani. Mimi naona ma video za kizini. Ba TikToker balifanya péché gani? Biko wanaongea manidite. Sex. Atezongea sex. Ya mukabitu. Bana mufilmer grâce à téléphone. Moi je les appelle, ce sont les stars, haiko artistes, les stars grâce au téléphone. Alipata tu ka iPhone et tout. Na mega. Aisha fanya. Itakionekana ile kuvuma ndio problem. Ah bon. Uko na conseil kumpatia. Aba conseil yake mkuu. Kwambia hapa niko fano wa Roi Jaja, niko fano wa Mwanda, niko fano wa Mama Nyasa, wa Bwana Kaka Juba alifurahishaka. Achukua tu Roi Jaja ni baba. Donc Roi Jaja ana tu devoir conseil, ana tu devoir. Il faut avoir conseil. Ndio. Si enjo chef. Il faut na shi après tuke kwa sae.
anatudevoir conseil, ana doa kutuvunja moyo shie bapeti yake. Baba ni ule mwanaonesha mtoto ki unaweza weza. Hapana baba mwanaonesha mtoto ki mie nikikufa wewe hawezi kuwa. Bila mie ya Mungu ule haiko baba. Bako naangalia makonteni, bako naangalia ya kufanya. Bako najua ke nous les artistes tuko miroir ya société. Shie ndio wanapasha angalia watu wataishi yaani. Unasikia tu mtu anaongea vya sous-vêtements. Ku television ni tabu mu Afrika. Ukichukia Petit jua alichomoka, watu bakampokea, akwe na tala, siku na tala, watu waisha mpokea. Wewe kitasema vyako vinaonekana ni wivu. Kuna maneno mingi sana. Nilizaliwaka tu vile. Kuna mie kuko vile mnasemaga vitendelewa sio shafika kunyumba. Bapeti munapenda are sana. Banjokororo yetu ba TikTokere. Munapenda are sana. Mufikie kuma formation. Donc uta considérer à partir ya pale ke Roi Jaja ni fani wako. Siwezi sema vile aliniambiaka ndio anapendaka mimi nafanyaka. Mais wewe kama unaweza interpreter, unaweza sema waki Roi Jaja. Nijue kama ni fani wangu, sina besoin ya kuinterpreter. Peut-être que siku yeye ataweza kuja hapa na bisema wala tengine fasi. Mimi najua tu kianiambiaka anapendaka mimi nafanyaka. Sasa vile ba mingi ba artiste ba shaka niambia wanapendaka mimi nafanyaka. Blagi zake za mupya kuacha nilogote $100 mbili. Blagi mbili za mupya. Après kulogota $100 zake zonapendaka mbili. Ile ndio ilikuwaka hit sana ni kila mtu aweze sababu me. Après pale. Ziko mingi usinichonganishe na vie. Sunale ziko mingi me ile ndio mimi nilionaka sana. Zingine ni kwa msikia mumakapalata. Juu sana hata sana nilikia Bukavu. Mu 2021. Nikuwaka nasikia makapalata zenye yeye iko nafanya. Na sana nifikako ngakuta kabisa hata kumakapalata na kamata sana. Donc mimi nakuwaka fani wake. Surtout fani wa ile video. Wa ile video yake. Très important. Alors, Fido DRC. À partir de quel moment on a considéré qu'il n'y a pas là maintenant hii comédie na yoga kazi? Un parcours yako yote. Mimi niligeuzaka kazi depuis tu siku nilipata ile franka ya mwile show ya kwanza. Ile siku pata ile franka show. Yeah. Ukazifanya ukaziinvestire munini Mimi peke ndio mnajua gisi zilipitaka. Kama zilishia tu pale tu munani. Mboza kwanza vrai dire hawezi investir. Zinapitaka tu juu uko na furahia na wewe kumbi na mimi nezengiza hizi. Kupitia kipaji yangu. OK. À partir de quand, maana à partir ile siku considérer que kwako hii inakuwa kazi. Ndio. TikTok, unaanza mwane gani? TikTok. Nilingia ku TikTok nikiwaza mu 2022. 2022. Il y a pas 7 ans, il y a pas 5 ans. Ouais, 2022. 2022. Aujourd'hui, unaweza uko na abonné ngapi ku TikTok? Niko na 1.2 million. 1.2 million. Non. Quand même ça mérite maboko makasi. On peut applaudir pour l'artiste. 1,2 million. Ouais. Ba followers, ni ba kweli, ni ba frag. Ni ba kweli ndio wanaonaka ya. Juku na kwa system nyingine, baniambia hapa juzi. Unakamata unakuwa kisu unafaa. Donc unatia wale ba Hindi, ba Chinois, unakutana bana yalisha ba abonné. Unaenda tu angalia mwavo. Kama utabaona. Fido DRC. Kwela. Bali ni ba kweli wale ba followers. Ni nyie tu na wengine wenye wananisuivu. Ningipendaka ni booster nikuwe na niseme nitema robot. Kama niko hata mu 10 millions. Encore 10 millions. Maintenant, Fido DRC, c'est quoi les secrets? Autumiche robot, autumiche kitu kingine, c'est quoi les secrets? Mfumo wako ndio. Bo ni secret ni kutumika tu na kujua ki siku moja ndafikishaka autant d'abonnés. Mfumo wako ni nani? Mfumo?
Njua ni mfumo. Non, basi mtu utavuma, eske mtu anza vuma bila uko tu populaire ujulikani ufikia la abone wapata vile bila mfumo. Fido dire si tusema ke kweli. Mimi mfumo njua atakiaje abone. Anaweza kwa hata jiabone. Au mfumo njua atengia mubatu juba jiabone. Anaweza kwa hata jiabone mais ase kogisi anafaka comme ça watu wanapenda vyako sana. Hapana. Mfumo wa mtu ni courage. Courage tu ya mtu na bose na minya tu 15 jours. Bitaendekaka. Est-ce que mfumo anakuwaka kwanza lakini? Pale sasa nikuuliza bibashenda kwa mfumo. Fido, est-ce que mfumo anakuwaka parce que mimi sijue. Watu wasema c'est Kamituga, ce qui est vrai kuko manamuna mbalimbali. Nikuuliza bibalipatia zile manamuna kule juu. Mimi sijua vile. Okay. Mimi sijue kabisa. Et donc pour toi, wewe uyawahi recourir ku mécanisme ingine juu essayer kuvuma? Hapana. Secrètement ni travail. Ndio. Et rien que le travail. Travail na kuomba Mungu akusindikize. Est-ce que, oui, personnellement, on a dû considérer sa vie comédien, tiktoker, nani, au juste? Mon vie est vieux. Non, tuambie kwanza. Oui, personnellement. Nilijipresente hapa 20 émissions. Humoriste, uko influenceur, uko tiktoker. Nilijipresente avant émission. Avant émission nilijipresente. Nasema niko artiste, comédien, humoriste. Na nikasema sazi moya mimi napendaka usi niimbe. Mais siko musicien. Hapana. TikTok. Est-ce que leo kunaweza kuwa kazi aseme tiktoker ou mtu profession tiktoker? Est-ce que bu tiktoker selon wewe ni kazi ama ni? Inadepende na mwenye iko naitumikisha. Mimi najua ki TikTok ni application. Yenye kila mtu iko libre. Ukijisikia unakuwa na ile application mtelefoni yako na unaitumikisha. Na kila mtu mwenye iko natumikisha TikTok maana yake ni tiktoker. Usitukomplike pale. Ndio vile. Usitukomplike. Woko tiktoker? Mimi niko comedian. Mimi natumikisha ka TikTok. Mais comedian natumikisha. Maana bakiniita tiktoker siwezi katala. Sababu wanaanza niita YouTuber, Facebooker. Yeah, zote ni application. Instagramer. Ça dépend. Ça, le fil de dire si. Au bout d'un moment. Alors, on a eu à parler avec des gens ici. Moi, émission, podcast. Des gens qui te disent, pour moi, en tout cas, siezi, hein, itikia, fio wangu, aolewe na tiktoker. Unasema nini? Réaction yako ni gani? Ni mtu gani? Bon, ni watu ya mingi. Bon, wao kwa pena niambia majina alo, haimo madone. Bo mimi ukitu mimi najua. Zamani ndio wazazi walikuwa wachagulia mtoto ase utolewaka, hawezi olewa na huyu mpaka olewe na huyu. Leo unaweza katalia mtoto wako asiolewe na mtu fulani, mtoto wako anakukimbia na banatoroka na ule mtu. Donc kuolewa ya mtoto wako haiko avi yako. Wewe uchunge tu siku mtoto wako anakupresente, papa unjo nilipata, unamuitika. Na ukimkatala kama mtoto wako anampenda, atakukimbia wewe baba yake. Anaenda na mwenye yeye alipenda. Juu hautamupa vyenye ule mwalienda naye atakuwa anampa. Wewe tu uko baba. Pinini papa nani? Mimi sijui. Wewe uko na maneno mingi. Mimi sijui. Alors, ingine maneno ikasemekana, on nous dit que ben écoute, ba tiktoker ni watu wenye haiko ba artiste. Jua mimi njoo kuuliza vya ba tiktoker. Non, tout ça on bien baliambia ba tiktoker, uko facebooker, uko youtuber, uko instagramer. Si uko na application na ya TikTok. Ndio. Na uko na. Ndio nakuuliza. Na uko na. Ndio. Na uko TikTok. Useti kumawazo parce que na mwenye alisema vile kama na iko na TikTok. Na ni TikToker. Ndio. Parle ntale de sa vitu. Ndio. Maana yule mwalisema vile abiko ba artiste na iko mtu ndio hata faza Fanderoja alisema hivi. Shie wote tuko ba TikToker, juu na tuko na ma TikTok mu telefone yetu.
Manake uno alisema vile. Ni TikToker. Alikuwa unajisema naye. Ni TikToker njo. TikToker. Kisha manake yangi kuaka yeye. Angi itikaka mtoto wake aolewe na yeye. Donc c'est normal juu mtoto wake aweze olewa na yeye. Fille de DRC. Bado naleta za problème. Ndio vile. Para sa atuelewe tena kitu. Kuna mie kuko vile nasemaga utendelewa sio ushafika kunyumba. Peut-être ukifika zote ikala utasema alisema hivi. Aseme ba TikToker bali péché contre art ya Bukavu. Na yeye iko parmi. Bon, peut-être kama tu kujitosha. Yana TikTok. Ana TikTok. Ana TikTok. Bon, si Dieu ça mais inaweza wezekana iko na. Maana tutakia jibia sasa tunakuwa na precision kama iko na TikTok wala. Bon, ça nadhani atakuwa iko na. Yake naye alipeshe contraire ya Bukavu. Samu hata enjo sana. Ai. Kama ni mkubwa. Fungule ni mkubwa, ndio. Ni mkubwa. Maana yake batoto walipashwa kasuivre modele yake. Sasa kama ni waro mbaya kuvunjana moyo, maana yake benye batakuwa vunjana moyo juu yeye baba alianzaka. Uko na conseil kumpatia? Aba conseil yake mkubwa. Mkubwa. Sasa sema ni mkubwa. Fille de DRC. Kuna maneno mingi sana. Nilizaliwaka tu vile. Ba TikToker aseme ni batu wenye kwanza bana njo banani ba TikToker. Vie na uko TikToker. Tu changer les termes. Alors, bale ba artiste wenye bana vuma sana. Ni ba artiste deja. Kisha na banavuma. Itakionekana ile kuvuma njo problem. Ah bon? Itakionekana ile kuvuma njo problem. Kama una reconnaître que ni ba artiste kisha banavuma. Juko bengine banakuwaka na probleme na kuvuma ya bengine. Sasa mimi nakwambia hapa niko fano wa Rajaja, niko fano wa Mwanda, niko fano wa Mama Nyasa, wa Bwana Kaka Juba alinifurahishaka. Na mie unaona mimi. Mimi napendaka sana vie Chubaka. Unajua nini? Chubaka? Ndio Chubaka. Chubaka Pachanga. Voilà, pardon, Pachanga. Vie Pachanga nishakutana naye mwa boss Fisto Mumbere. Mie niko fano wa Pachanga sana. Donc hakuna komedia zamani mwezi kuonaka na mwezi kupendaka vyake. Na ukiangalia si Pachanga alinirukiaka. Akanirukia akaniambia peti yangu, mbona tutosha mbali sana. Peti yangu shie. Tulishaanzenda na zeeka. Menyie njo mko na kia tugombola. Niko nafurahi sana kuona gisi muko naendelea na muko napatia Bukavu valeur. Ule njo baba. Unajua ni njo baba juu ni wa zamani na reconnaître que niko naenda na zeeka na batoto benye biko na kuya ilfo ni baachie place na ni ba encourager. Baba ni ule mwanaonesha mtoto ki unaweza. Hapana baba mwanaonesha mtoto ki mie nikikufa wewe hawezi kuwa. Bila mie nyie amuko ule haiko baba. Non, parce que ukichezesha ule baba unalainiwa deja. C'est ce qu'on nous a dit. Baba wapi? Nani alimchezesha? No, ukichezesha ule baba, ukichezesha Roi Jaja, tuseme basi. Kumbe. Ukimchezesha wewe TikToker umseme yako. Ni vie Roi Jaja. Vie Roi Jaja ana TikTok. Bon. Nazana anza kuiko. Hapana nadhani. Mimi naona ma video zake zenye. Iko naenda cheza na ba TikToker. Bo sijue sika ndani ke yenjwa na balombaka. Kisha anakia bachamba tena. Kia bachamba. Wewe mshakolabore na hata video moja. Mimi hapa. Jua nini? Atia tu batikaka. Kama batikaka Atia sunona atia batikaka kwa. Wewe unaona mtu kama kwa tafuta na wewe upande. Unaenda unaona bashamuka wale kabisa wenye una reconnaître uko fani wake. Nani kwa tafuta hapana? Bon, wewe kama unatafuta upande, nipande niende sur les épaules des géants. Siku ndatafutaka ndamtafutaka. Nikikuwa na besoin nimtafute nipande ndamtafutaka ni vya. Yasha kulomba collaboration. Yes, tafuta apande, mimi ndo ndatafutaka nipande. Non, j'aimerais tu collaborer na ku video fulani. Mimi ndo namtafutaka nipande, siku mimi namtafuta nipande. Wewe hayakuyaku parce unaona mtu
kweli inakurendre. John na insiste kwa kunitafuta sio. Mimi pia nijue parce que ni vitu yenye watu wanaweza kwa wanajulizaka. Unaona? Mimi niko la voix de sans voix. Ule mtu mko unatufuata sai ni ma questions zinaweza penda naye apata kuma réponse. Bon, unaona kuna problème kujia attaquer ku ba petit be banakuya swandiza ba TikToker ni abiko vya bien. Surtout kama naona jua ki uko na compte TikTok. Na uko baba, jukwetu wajaja ni baba. Donc wajaja ana tu devoir conseil, ana tu devoir. Il faut na ba conseil à tout. Ndio. Si enjo chef. Il faut na shi après tukie kwa sae. Ana tu devoir conseil. Ana doa kutuvunja moyo shi ba petit yake. Bo ukiita mtu TikToker iko kitusi, yeye peke yake ku TikTok. Si vile? Il faut tu una conseiller petit. Kama unamuona munjia mbaya, unamuonesha saa vile vie. Basi wa TikToker mimi wanasumbua na ukisema blague za mkabitula. Za mkabitula njoni? Pardon. Unaona kila mtu iko na strategie yake ya kutumika. Haiko aseme juu kama wewe unaambiana kabla mu Biblia. Il faut mwingine atakuya naye aende mu Biblia. Sasa mwatone bya mu Biblia baisha bisema sana. Acha na mimi niende sasa mu bya mupori. Kila mtu iko na vyake. Na mkabitula. Ule wa mkabitula naye anaona iko saa hivi bya mkabitula njoo na mimi bitanisogeza. Kila mtu usichukie mtu juu alifaa hivi byenye wao kupendezewa navyo. Hapana. Surtout kama ndio ilitumaka na julikana. Hapana. Na kila mtu ono ya kujulikana one permis ya kufanya kila kitu kenye iko possible. Ça dépend. Mipaka ni gani? Selon wewe. Anasema vya mkapitula. Batu banacheka, banafurahi. Maana wale watu hawajui vya mkapitula ni mbaya. Maana iko probleme yake. Ni probleme ya watu wenyewe wanafurahi. Alaumu bafane benye banabisupport. Na ye kwanza vyangu jajae ana tu devoir conseil hapana kutuvunja moyo. Anajua vie jaja anajua ke atuko ba TikToker gizi anasema mwile fason. Tuko na makonte TikTok na anajua ke tunajua chekesha. Haiko mie meshie ba petit ya swandiza ba nyuma abo. Unaona? Donc atusaidia tupatie moyo tuendelee asituvunje moyo. Tuonekane atujue. Bon, selon wewe fille de DRC. Bukavu na Goma wapi njo kwenye TikTok iko développer? TikTok wala wapi njo ba comédien? Ba comédien très présent ku TikTok. Des bons comédiens na wenye bana hit ku TikTok. Kusema kweli très bon. Bukavu na Goma. Kusema kweli. Goma kuko ba comédien ba mingi. Me Bukavu kuko ba comédien benye biko na talent. Sana. Ilo sezi vichika na bo peke banajua. Ndio. Alors pour toi, la ville où il y a plus de talent en comédie. En comédie. Ni Bukavu. Ni Bukavu. Ouais. Goma inapita Bukavu nini sasa? Kupita. Inatambukana na Bukavu nini? Munjia gani? Kunini munjia gani? Talent iko Bukavu. Ndio. Maintenant Goma. Est-ce que njo biko na ba comédien ba mingi kushinda Bukavu? Est-ce que Goma wanatushinda nini shi watu ya Bukavu? Côté ya comédie. Jana wazuiza Bukavu wanshinda Goma hii. Unaona hizi maneno ya Goma na Bukavu zitatufikisha mbali. Mbo mimi najua kitu mimi najua. Area ya Goma iko poa na area ya Bukavu iko poa. Ni question tu sasa ya kila artiste wa kila ngambo kujipatia valeur. Na kujua iko munini. Na njo kitu yenye mimi naweza sema peut-être ba artiste ba mingi ba Goma bashaka jua kushinda ba Bukavu. Ouais. Alors oui, merci beaucoup à ce qu'il y a ma polémique sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok ou ailleurs. Parce que maintenant, les artistes à Bukavu ni banjala, mais les artistes à Goma, ils sont professionnels. Non, c'est ma vie.
kujisemea, il y a des gens qui parlent. Ah, mimi siko obligé kuongea kubia kila watu, kila mtu mwalisema. Ouais. Qu'est-ce que toi tu penses de tout ça? Mbo kama mwenye alibisema, suna maisha ilifo kuongea kitu yenye itafurahisha mtu. Kama mwenye alibisema aliona ke ile neno njoo inafurahisha roho yake, basi yamana tu roho yake furahi. Kama sasa alisema ba artiste ya Bukavu ni Banjala na Bagoma, njoo bakushiba. Kama après tu kusema vile roho yake ilifurahi, basi ni sawa. OK. Alors, est-ce que quelle est la collaboration entre l'artiste et Bukavu na Bagoma? Est-ce que la collaboration passe? Est-ce que comment tu trouves? Biko poa bote banaongeaka bamingi sana banaongeaka. Ni zile mafujo tu za komedia bote bamingi mwabo biko poa. Nole mwalibaitaka Banjala kama nini, niko sirki anapasha kwa iko poa na bamingi ba Bukavu. Mais c'est juste pour la polémique. Il faut soit game, il faut na changamuka. Na mugeme kuchangamuka ndio naona Tanzania kwa ba Mwijaku ba Balevo. Samwa ndio Mwijaku wetu. Kazi yake tu ni kuleta tu na. Naona angalia peut-être ça alisema ka vile ampleur lingiaka musana. Na ni kazi yake na inasaidia. Ndio. Non, c'est juste une façon polémique ya façade. Mimi sichukia mtu asejua aliita watu wa Bukavu Banjala. Ba artiste ya Bukavu Banjala, uso ati sichukia mtu wa Bukavu jua aliita Bagoma ase Banjala. Najua tu ni game. Game ina permettre kila kitu kuclasher kila mtu. Kama unajisikia njo style yangu ilifo ni clasher, una clasher. Na unajikaza tu unajua mimi na clasher mimi namshinda nguvu juu samwa hata kwa na roho kuvumilia. Mais tuko obligé kuvumilia. Bukavu na Goma, wapi kuna opportunités za mingi? Kote na dependre tu na kwenye zako ziko natoka. Wewe zako ziko natoka. Kote. Bukavu mimi napataka makazi, Goma mimi napataka makazi. Pour le moment qu'on installé Bukavu, Goma. Mie? Pour le moment nikala Goma. Jua nini fido? Maana ni kusema njoko opportunité alors kushinda Bukavu. Unaona mimi niko soda. Artiste ni soda. Soda kwenye kazi na mtuma njoo anaendaka. Sai kazi na nituma Goma niko Goma. Ikinituma Lubumbashi, Kinshasa niko kule. Haitasema sipendi Bukavu juu kazi nituma Kinshasa. Pana. Donc uko pale c'est pour des raisons de service. Ouais. Mutation de service. Uko na akili ya trop ba humoriste. Ba humoriste ba tuko na we, tuko na joie. Ba trop. Shauri gani unapatia ba humoriste ba Bukavu? Ba humoriste? Ba humoriste ba trop ba Bukavu banazaka wa réseaux sociaux. Mukosema ke mie vile vya réseaux sociaux sibiwezaki. Njo dunia sai uitike ukatali. Njo takwa jikuta tu unachukia ba petit juu biko ku réseaux sociaux. Japo na ngali na wakati ya kukua ku réseaux sociaux. Juu sai hakuna wata kudanganya, réseaux sociaux njo kila kitu. Ukichukia petit juu alichomoka watu bakampokea, akwe na tala, sikwe na tala watu waisha mpokea. Wo kitasema vyako vinaonekana ni wivu. Inaonekana ni wivu. Juu baisha mpokea. Sunona mtu mwana hit. Mtu mwenye iko kutere, hata akwe na makosa yaonekanaki. Wo kitasema unamchukia tu. Ilifo sasa siku yenye vile vile ulitakaka sema binakionekana sasa fulani alikuwa kana raison. OK, donc finalement il est possible de faire des grandes choses à Bukavu. Oui. Tout comme on peut le faire aussi à Goma. Oui. Un artiste qui veut devenir à quoi sa fille de DRC, un conseil que tu lui donnes? Atateseka sana. Kweli amu. Acha vile. Usione tu Fido hapa, Fido iko na vita za mingi. Zenye samo ukikuwa Fido hauna hata 10 minutes au kufi. Tu expliquer les dossiers. Mimi niko na vita vya mingi sana. Mapoison, manini? Bile vyote siwezi shauria mtu apende akuwe mimi. Mimi atengeneze tu jina yake anipite.
Mikunipita osi ningine vita ya yulu juu vita yenye niko nao ni juu niko Fido. Ok. Fido. Marié, célibataire? Marié. Bon, wanamke wangapi? Umo. Jasmine La Lion. Jasmine La Lion. Où va les bagues? Kukua marié iko munjia za mingi. Sama ulivalaka bagi mibabako na mamako wakuvalaka bagi. Mais bientôt Mungu atanisaidia ndavala bagi. Bientôt utavala bagi. Mais niseme tu nishaka oa. Nishaka pana mali kwa bibi yangu. Nishaka anza kila kitu. Na Mungu akitusaidia tutalunga ndoa. Ni Mungu tu sasa. Mungu tu sasa. Hakuna matentation zingine zoko nazo za basheri. Hapana. Fido DRC. Matukweli parce que mtu utakuwa star kisha basheri wakose kukufungia licho unjia bakuandiki mwa message ku Facebook, WhatsApp, fasi yote. Maiki kuandika na mimi itika pale pale. Maiki sijui beniko hapo. Maiki proposition ziko meonjo kuna zikatala. Mbo proposition azo haziwezi kosa juu niko artiste hata yangu naye anakuwaka na proposition. Mesa mwaza mingi ndio mnazisomaka. Wewe unazisomaka. Yeye alishindana telefoni yako. Maiki kila tu mwanajua na kubarafiki yangu na wapi mwashanzi tu bibi yangu. Aende na wazie kwa sababu bro aisha soma mimi apenda kisema. Maki unaweka kama na za bibi yangu nazo naye sama unaweza nianzikia kumbe enjo iko nasoma. Ouais. Très important. Alors je pense que tu nous as clôturé les chapitres à Love parce que l'amour c'est finalement c'est la meilleure synthèse. Ouais. De tous les deux. Tout à fait manini tena. Au-delà de l'amour. Mais le fait ya kutumika na madame muikazi, hein? Je vois parfois, peut-être que on a mbaya. Je vois parfois muko sur scène ensemble. Est-ce qu'il y a une comédienne? Est-ce que vous l'initiez ku comédie? Est-ce que c'est comment? Bon, ni comédienne na una kitu ilituma nifanye vile. Bon, mie nilikuwa nishafika mniveau yenye mimi napendaka nipandishe swate bafie. Na après fia akikia panda anakia change kwa tafi mwanaweza kufuata na kuonyesha ki mimi naweza pendo nisaidie. Na iko atafi na bagarso kama ankia kulombo msaidie nini unamsaidia après anaanza penda ajicompare na wewe bile bia les 7 gametre jishaole. Unamwe metre angufundisha unapenda upige metre. Kumbi bilikuwa watu bia mfilme. Unapenda upime maisha ya kweli metre na kuponda. Bile biko. Mbo nikakuwa na jireserve sana kutumika na bafi. Après pale matanzi kukakuwa kwa hata niko na masene zimene za cheza na bafi na sanda chezesha huyu angala nzunguka kwa pesa anakuwa hivi anaruka. Sasa mimi na madam tunakuwaka na vibe sana munyumba. Donc kuko maboze anatupaka nasema mbona iko so naanza chekesha. Donc ni bia muye donc ilikuwa analomba tu sasa mie haiko ya kumkazia mapeno mgeuze naye comedienne kwa kingufu ni bia muye ya kumaximiser cachet unakwenda prester sasa na mtarishe za madame nazo kwa comedienne wawili Neema siku ni biashara yangu kabisa ule umo ucheze na mie usicheze na ule kukashe ndio manager wako manager ni nani donc manager wangu Jason Mulonda maike umo ucheze na mie mimi unaweza niambia mborafiki nini unanibeba unafanya kitu kidogo mimi madame kazi ni kazi yeah. Sura kazi ndio très important et donc quand même bravo pour toutes les initiatives la collaboration. Je pense aussi que Fido DRC, qu'on le veuille ou pas, vous représentez quand même un modèle pour la jeunesse du Kivu et du pays et peut-être même de beaucoup d'endroits face à Zamingi Sana. Il y a beaucoup de gens à Nakujua, au Badjou et pourtant il y a des gens qui veulent faire comme Fido DRC. Merci beaucoup. Et rien que pour ça, en tout cas, beaucoup de respect et beaucoup de courage. Quelles sont les perspectives, ma projet Zako, pour l'année? Ma projet ni za mingi mais tupatiane tu wakati. Sama suna projet koso napendako iseme unawaza ilisha kwa mu 88 wala 98%
kisha binakia geuka omwe tu zikionekana ziishaisha. Ok. Nitafuta usahau chapitre. Je pense que itakuwa ndio question yangu mwisho parce que moi j'ai ujisikie tu wate siku ya mwisho mimi niko café mchana mimi nauliza ma question sana na sichokrake. Alors, Fido DRC, usha prester mu festival ngapi? Mie bon, nisha prester mu festival zinaweza kuwa hata 4. Nisha prester mu Upendo Festival, Zero Polemique, Feski. Nisha prester mu Mwenga Festival. Na zingine zindena nakumbuka peut-être na siko tena hapa. Binakuwa kati. Alors muzile ma festival zote quelle vraiment expérience yako ya mzuri muzote? Meilleure expérience de tous les festivals. Meilleure expérience. Bon, ma festival nishapata ma meilleure expérience za mingi sana, surtout mu Zero Polemique junjo nishaka fanyikiwa sana kukutanana na tuseme na ba grande star, nikakutanana na ba artiste benye biko na experience ya mingi kunishinda, nika apprendre kitu kuabo sana. Ni mu Zero Polemique njo nishakutanana na ba artiste benye banishauriaka bya mingi bisha changer kitu kidogo mkareka. Donc s'il y a un mot à dire au festival Zero Polemique. Bon, festival Zero Polemique. Bon, mimi naweza sema kwanza hawezi kuwa komedie mkivu wala humoriste kisha ujipige kifua na unapitaka mu Zero Polemique. Hapana. Ile ni muzani ya ba komedie maki kujipima. Ejume nonaka inakuyaka inaletaka hata ba komedie ba danger imekufika mule unakuta batu biko na cheka juu komedie ajue chekesha. Na samu hata komedie peke anajichekea pale fasi ya bafana. Anapiga kaboro akadake peke anacheka. Njo Zero Polemique. Donc ni festival mwenye iko na ampleur. Unakuwaka avant upande uko na experience ya mingi, mero inaanza piga kwanza soli bose uliaminia binyo ulikuwa na bose meso nafika mkulisi sasa après pale mimi Mungu kaba atacheka na ile njora ya festival. Donc ikupatie kaboro kama hivi ka kusema kama asiapreste na asiapumua jua aute kosaka mo batu hapo biko tu pale juu kuko zingine na festival zenye kesto hapo na kama mutakuwa batu festival Zero Polemique shapitisha ile manivo batu banakuwaka tu kesto naanza kwa kama batacheka na just julize bile il faut jiamini. Festival Zero Polemique ni niveau ya yule, donc mine respectaka sana. Voilà, merci beaucoup. Là, nous sommes en train de dire big up à Joyeux Bin Kabojo, le directeur du Festival Zero Polemique. Big up à tous les comédiens qui nous suivent, à tous les humoristes, les TikTokers qui nous suivent. Big up à tout le monde. Big up à tout le monde. Et beaucoup de respect. Merci beaucoup aussi, surtout à Fido DRC. Merci. Où j'ai disponible. Où il voyager pour être ici. C'est un honneur, hein? C'est un honneur quand même d'être passé par ce plateau. Beaucoup de... Na mimi nashukuru sana kubahatika parce que haiko kitu ya rahisi kupita hapa. C'est vrai. Haiko kitu ya rahisi. Ninjo peut-être mnaweza viona bia moindre, mais ça moi ni ndoto ya ba artiste ba mingi sana. C'est vrai. Ndi. Non, ça nous va droit au cœur. Merci beaucoup. Merci aussi beaucoup au directeur Joe Pat, hein, les visionnaires ou à virgule podcast. Makali sana. L'homme qui est derrière les caméras, l'homme qui est derrière tout ça, les héros dans l'ombre. Ouais. En réalité, Fido ni nani? Kwanza jina yangu ya kweli haiko Fido. C'est vrai. Jina yangu ni Jean Fidèle Bulambo. C'est pas possible. Jean Fidèle Bulambo. L'évangile selon Saint Jean. Même comme Majina na évangile. Ndio. Lakini hasa jina yangu ya kazi njo Fido. Njo Fido jina yangu ya kazi ni peut-être batu ba mingi bana nijuia yako. Na Fido ni artiste, comédien, humoriste
na kuko saa mimi naimbaka me siko sana mu muziki. Ah, Fido, mais pardon, moi je vais rentrer pour les dîners à Fido. Ça vient d'où? C'est quoi l'idée Fido? Est-ce que ni kifupi ya Fidèle? Ndio, sio jina langu Fidèle, mimi mamangu alikuwa anapenda tu niita Fido. Donc akitani nitume asikia Fido, kwa kwanza nikutume vile. Na ndio sasa nilikuwa tu artiste, nikazoea tu ile Fido. Kwa kiana ile jina ya Fido. Ndio. Anki ni mère yako ndio alikubaptiser nom de scène. Ndio. Ah, ça c'est quand même. Ouais. Ok. Alors, ulizaliwa Kamitu. Maana una Kirega? Ndio kidogo haiko sana. Ah, Fido. Ni saobe. Biso. Maana ndio Kirega nyo najua. Est-ce ni kidogo ile? Salutation. Ni saobe. Alahi. Na kibemi na kabini, tufula bini. Mimi sijui kibemi. Na mimi niko na ma information. Alors, après avoir kusoma, unasema unaanza comédie mu 5e des humanités. Vous faites section gani? Pédagogie sociale. OK. Alors, comment est-ce que on a décidé kuanza fanya comédie? Qu'est-ce qui te pousse? Est-ce que ni kuloga? Est-ce que c'est quoi ton problème? Déception gagnée à maisha, est-ce qu'il unapata nakukatala ile période? Ni nini? Comment tu deviens comédien? John anaweza kama niloga. Parce que non, nilikuwa obligé nipenye. Bon, mimi kwa sasa peut-être nous dashamaliza mu sciences sociales, pale bon, unaanza ngala tutajiandikisha mu gen et sociologie. Joël mazaka modwa sasa iko chekesha. Sinyo ile est-ce que nyo mzuri sasa? Naye walimloga. Est-ce que nyo mzuri sasa? Hapana, unaona mie kwanza hata mbele ni sikukuwa kampena nikuwe comedian na ikukuwa ndoto yangu. Mimi nikuwa na ndoto ya kukuwa joueur. Joueur? Ouais, juu babangu alikuwa ka joueur. Babaki na babangu alikuwa ka joueur. Balikuwa chiza mkipi la muungano? Mukasmes Kamitu. Okay. Muloko yangu sai ni joueur. Donc mie nili miaka ngapi? Muloko yangu mie iko 22 ans. Mwezi tunazoea shindana deza. Okay. Sasa tunaona mie nilianzaka komedi ku masomo. Donc Kamituka banaendaka na organiser ma promo scolaire. Asa zile ma promo scolaire zinakuwa competition ya masomo. Manake hii masomo itacheza na hii. Na muzile ma competition munakuwa ma partie ya danse, comédie, cinéma, poème, bile biote. Alors balikuwa kanafanya baki organiser promo scolaire, kila institut inenda na chagula pale ku établissement yabo benye banaweza défendre institut. Donc banapita mu classe anasema mu classe tuko na besoin mtu mwenye anaweza cheza muziki. Mwenye iko volontaire ajitoshe tumwandike ku list. Banamwandika. Bakimaliza bale banauliza na mwenye anaweza fanya poem banamwandika. Mwenye anaweza chekesha banamwandika. Sasa bakafika mu classe yetu. Bakauliza sasa balifikaka banaanza uliza mwenye anaweza chekesha klase yote ikanionyesha mimi. Wakakusema? Balinionyesha mimi juu mu klase sikukuwa nekala kimya. Mimi nilikuwa kazi yangu fujo. Déranger au masomo. Na sasa tungali mwanzo ya mwaka tunatuletea sote professeur wa mpya juu tujue kama ule professeur ni wa makali wala haiko wa makali, ilifo mimi ndio nimuteste na blague. C'est pas possible. Ni mwanzishe bu blague nikiona ni wakusirika. Ma technique zako za kutester ba prof. Za kutester ba professeur. Exemple tu prof fulani alikuyaka ngamutester hivi pa okay. Genre sa prof anaingia mu class kama ni mimi na mutester Bo bineza exemple kwanza moya nani ya sana nilienda kafanya exeta. Kule sikuna kwaka basi reaction bana kwa makali sana. Asa muchike mule musale yetu nilikuwa kanishinda fa exeta na nisha julikana na banafunzi nini. Donc nilikuwa kanfa sama professeur anaweza kuwe. Professeur anasema bonjour, mnazimbia tuko bien. Ana batu wote wanajua oui bonjour tuko bien. Ukiwata kwambia toi pourquoi tu es comme ça? Anaanza kuuliza huyo ni wabisirani na uso watu utaona mimi niko na pose sana ma question benzangu bote biko na mogopa mimi niko na pose sana ma question akiendelea kukua na nijibia
huyu haiko makali, iko simple wala evile na donc ilifikiaka hata ku examen ya matematike mina triche na watu wote wiko naogopa kutriche. Donc niseme sale yote kila mwenye alikuwa kanatokea kwa etablissement yetu alipataka jibu ya matematike juu yangu. Bon. Ouais, juu mimi nilipiga kasanfra kutosha fone. Mina ndikia mwenzangu ananitumia formule. Na mimi na dispatcher kwa etablissement yetu bote. Nikusema nyinyi mlikuwa fa examen na telefoni zinawaka? Abatajua. Sibaki kubana banakufunga. Banakufunga? Kukufunga njo. Mimi kwa matematike sikukuwa na akili. Mimi nilifanyaka miaka yote mimi nasoma matematike ku humanite. Me kila professeur angwaka tu na jina yangu mu registre yake me anionaka. Tulikuwa na sama tutapishana kumulango anaingia mimi natoka. Sama atakuta tu nilitoka mbele. Mimi tukipishana kumulango nilisahabu kutoka mbio mbio. Na examen yote ya matematike mimi nilikuwa maliza wa kwanza. Juu nilikuwa kanfa tu bana tugabulia makopi mimi naandika tu jina na mimi nairudisha. Ouais, c'est qui est vrai, il faut quand même dire hein. Nous saluons d'abord tous les dérangeurs. Bale watu wetu walikuwa na sumbua walimu. Rafiki yangu banafunzi wa Kuelo Nyamugo. Banafunzi ya ITCB. Banafunzi wa kwa dirigeant. Kuelo pale nilikula sana wali maragi na sardine. Mlikuwa kula midi? Balikuwa tupatia mapame pale. Simo ile pame silikuwa njo manjegere hii manani malanti. Pale ilikuwa kengali tu maragi. Ukapata sardine wapi? Ndio, balikuwa leta wali maragi na sardine. Hawezi bijua jo kusomea. No, elo Nyamugo alikuwa ya banani ya ba musulman? Mimi sikukuwa na wakati ya kujua kilikuwa banani ile wakati. Nilikuwa tunasoma, si nilikuwa petit. Voilà donc en tout cas salutations à tous les anciens Bailo Nyamugo qui nous suivent, en tout cas beaucoup de respect également à tous ceux qui gèrent l'établissement, beaucoup de respect aussi pour walimu ya Kamituga, balimu ya mathématiques Kamituga, bale walimu ya mbati ya munene wale tulikuwa na professeur wanjo Mubangu ule vile alikuwa kofi singi tu somaka na singi jua kavi kitu yenye upenzi kisha professeur ni wa makali singi jua respect à vous. Makofi yako nyo natuma leo Fido afya kunivu yenye iko kukule. Na niambia sitafika mbali. Siku ndo za gari yenjo ateona wa kwanza. Maintenant est-ce que unaweza considérer ça que ulishafika mbali? Si afika mbali. Si prof Mubangu. Si afika mbali. Mais siku ndo za gari yenjo ateona wa kanjwa na mkomedia alikuwa nivunja moyo. Meniko sirke sai mimi naanza pokea hata kumushinda kusema kweli. Bon, tutarudilia pale kwa prof Mubangu. Alors, Fido DRC. Ouais. Batu wanakusheta, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire wewe wanakuona tu ko comédien tu akizalikio, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a initié ku comédie? Comment est-ce que la classe yote ina finir ku décider kama wewe uko comédien mwenye iko capable kuchekesha? Boss, unajua inaweza fikia wakati yenye uko na kipaji memoya ujue kama uko na bo mimi nilikuwa kanachekesha juu nilikuwa njo déranger. Asa mumamoze nilikuwa kana tupatupa samwa zilikuwa anachekesha wala watu wanacheka unaona. Na klase kunichagula ni juu nilikuwa kama mtu wa fujo na bien nilikuwa sema nilikuwa kana bachekesha. Après tukaenda kafanya ile concours tukakuwa napiga sana ku demi finale tukaganye donc ku quart de finale tukaganye mais ku demi finale bakatueliminer. Après avoir kukua éliminé ndio sasa kuba rafiki yangu sasa bama wakaanza niambia mbo hata mnatoka unajua kama muli prester sana juu nilikuwa na rafiki yangu mwanjo black tulikuwa kana prester naye classe ilituchagulaga shena jushina tulikuwa na fujo sana sasa hata kama mnatoka unajua kama mlikuwa na prester sana shi hatungipenda muachie hivi hapa mungiendelea inaweza kuwa poa tunaweza tutendelea saa tulikuwa na bro yetu mwanjo kerosene ule bro akatuambia hivi mkiangalia bien Tanzania kuko bro mama anafanya kama video za mfupi njoo mkali wenu pale mkali wenu na bitoke banavuma sana mkikuwa nafanya nyimbo ma video kwa vile inaweza basaidia mnabakia sawa vile tu ba comedy. Mimi nikamwambia mzangu mimi napenda balo sana
mimi sipende nikuwe komedi. Mimi mwenzangu nakambia mimi aone popularity tulikuwa tushaanza pata tu pale unapenda tuikatie njia. Lakini kweli nikakuwa nasema ndakuwa nafanya entraînement na mimi nakia mu repetition. Juu pale niko nacheza mu école de foot ya Casmes. Juu kule kuna kuwaka ma école de foot kila ekipe na kreaka ka ekipe kapo ka chini kinatosha kama ba petit. Asa malheureusement kakuwa nakuwa saa yangu ya entraînement na ndio saa ya groupe yetu ya repetition. Nikakuwa njikuta masiku zimwa mna manquer entraînement na masiku zingine mna manquer repetition. Make parfois mimi naanza kosa bimwa nikakuwa obligé tu ni décider. Kisha komedia sawa ikaanza niletea buma chenga buloko. Kwanza pata la. Bwenye ballon. Ndio bwenye ballon. C'est quoi? Des manifestations? Les manifestations juu en vrai dire Kamituga kulikuwa kwa vya publicité sana. Si mtu anaweza kulita kupatia franka. Unakuta huko Kamituga wanakuita swati kitutu unaenda prester. Swati kibe unaenda prester. Sasa kibe mie nilijulikana mbele. Na siyakuwa hata komedi tulikwenda uzisha kule mabarafi. Ah bon? Tulikwenda uzisha kule mabarafi. Pour aller na Kibe, c'était combien de kilomètres? Ni ma 40. 40 kilomètres? Fille de DRC. Barafi pendant 40 kilomètres? Mugari. Tunaenda na gari. Barafi ngapi zize mtatia mugari? Baki ya mabarafi, unaenda na baki. Hapana mtu umoya. Kuko tu fuso ya kubeba batu. Fuso ya mabarafi? Fuso ya kubeba batu ya kuenda Kibe. Maki isoko na kuwaka mercredi na samedi. Maki kila mercredi mimi nilikuwa naenda Kibe kuuzisha mabarafi na baki ya mabarafi. Kule wanashaka barafi muogo. Barafi muogo. Unapana barafi moja wanakupatia muogo. Mwane gani pa? Hawezi bielewa mpaka sasa bingali. Mwane mpaka leo. Mpaka leo bingali. Muogo ku barafi. Troke ya mabarafi na muogo. Hapana maki barafi kama bampatia muogo hata hivi. Unaona? Sasa tulikuwa naenda uzisha kule. Maisha kabisa. Ile kulikuwa naenda uzisha kule nikakuwa mfamineza malizo uzisha mabarafe pale kwa niko uzishia kuko katere ba petit kwa cheza ballon na mimi nakuwa nacheza nao. Nikakuwa nakuwa mimi naenda uzisha barafe me bana ni selectionner bana nipatia na kashe ya kucheza ballon. Make ndachezeana mu competition. Swati mimi naweza enda leo match iko kesho sitarudia leo mimi nachunga na kesho napita mimi nacheza kwa match ndio mnarudia. Donc nikajulikana. Hakuna vya kuniloger. Kule niko na bandugu aussi. Mimi nala tu kwa bandugu yangu. Na mimi nacheza. Juu na nilikuwa penda ballon kwa siku ndacheza vya bure. Nikakutaka nishajulikana tu kule sana nikia kwa comedie ikapitia nao mbili. Donc banaweza kuita kitutu nani Kibe, Maluliba, mafasi za mingi unaenda piga tu show unapata kidogo. Hata itakuwa ya mingi mesona bien quand même kule. Ça dépend. Soit pale shia tukikuwa na ngakia batulipe bien. Baki kuita tu mie bana niita. Maki nisha julikana. Unaitika tu zote tika. Ma $20 kule ma francs zinatumikaka sana. Banaweza kupatia masa 50,000 francs, 200,000 francs. Hapana ballon. Kukomedi sasa. Unaona pale ungali mwanzo uko nazirukia bana niita fasi. Mena wali kwa lari mingi sana kule Kamituga. Kamituga kuko lari. Ziko kule kabisa sana. Wanatembea sana kule. Kuko lari sana. Au kuzishao kidogo au kuchimba au sijue kani bahati mbaya mzuri. Gisi niko hapa. Mimi najua njoo rangi ya oro. Mesia igusaka. Juu ukiangalia hata mwetu shi tunapangisha watu wanozishao. Mimi si agusaka wao. Juu babangu akukwaka nitika. Akona penda mguse wao. Kwa mpenda njite mbia wao. Juu zile ma carrière minière zile zinaua sana ba petit. Tuambie kwa ile dossier. Juu unaona bile binaachisha sana watoto masomo. Unakuta mtoto anakuwa anapenda kuchimba oro juu apate franka kushinda kuendelesha kusoma. Bile bilikuwa kanatuma sasa bazazi yangu. Bambi nikikuona tu fimbo. Nikikuona tu maana bakisikia hata kuko fasi kwenye balikuwa na tumika oro na mimi nilikuwa pale pembeni hata sikukuwa mwavyo bananipiga. Mais quand même si muko la mais binaua batoto ba mingi jua basome
biko na chia masomo munjia. Donc uko na conseil gani uzapatia wale watu wenye wanatumikisha watoto makarie minye? Bon, tsunami mi siwezi dekuraje mtu asibifanye na siwezi encourager mtu. Juu kila mtu iko na njia yake yenye Mungu alimupangiaka tapatiaka kama. Kuko benye bazazi yabo bali bakataliaka basi ingie mubiao na apres kubakatalia bakafanyikiwa muzengine manjia. Na kuko benye balishindwa kasikia bazazi yabo muzazi anakukatalia usingie mubiao unabingia amo no kenda fanyikiwa. Na kuko mwenye muzazi alikataliaka singie mubiao akenda bingia amo akenda kufia kule. Sunon uko siri kama ongi uzishaoro leo kansa huko mbali sana, si kama uko sama huko na galeri yako galeri. Kuko na benye balianzaka na si azaliwa na bangali ukibaona saa hii unaweza hata hawakupata evoluer. Ndio ni mipango ya Mungu tu. Souvent parce qu'il y a beaucoup de papas ça yanatoka kwake huko Bukavu anaenda asili vya na Sokoma Kisokoma anaenda kule anafika nani Kamituga vya na potelea kule assez bantuambia kaporo tatambaka ni kweli au ni bongo assez avie ça anafika kule mtana ba chéri kule assez abafanye blague banamutia mkarai na kule kwa taba sega ya Bukavu benye balienda katafuta maisha bakaipatia kule na bata tokaka tena. Sinjo sasa mimi naambi kwa ile dossier assez vie banamutia mkarai mbosale wa kule amunawisha ça dépasse musirita kabisa ile kumusirita bale biko memie sina experience mobile menishabi hakuna bavi huko unaona kule benye ba mingi na Lugushwa mimi nishenda piga show Lugushwa ni mbali sana na Kamituga. Haiko tu bavie na bajene unakuta jene kwa kwambia mie kwetu Bukavu fasi fulani nishafa kenza huku mesiku ndarudiaka kwetu. Adresse iko akupa ya kwabo hawezi jua tena juu kwabo kushashanje kenza. Ni nini wanawatiaka? Est-ce que ni madawa? Est-ce que ni franga mingi? Ambiance c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que bavie mingi wanabakia kule Makamituga pour abapendi rudia tena kupale? Bon, sunona batro ni batrafika. Na mara mingi makili za batrafika zinazoea kuwa banakulaka franka bila kuwaza kesho. Anaweza pata sai tuseme $10,000 kwa nilipata hizi mimi kesho ndeza pata 15,000. Acha kwa nikule hizi kesho ndatafuta zingine. Tena nakula. Na njoo isiko naenda na baki. Sasa wayo na kwaka unaweza ipata leo kesho yake nakatala. Maana ile ni ulipata njoo yako. Sasa trafika ni mtu mwenye iko na kitumaini sana. Pardon. Hata afe 10 ans yapataka atakuwa ngwambia ndapataka tu. Na sana ipata saa yapata iko na projet mimi nikipata ndauza hiki ndajenga fasi fulani na sana zipata. Anazikula zote. Projet zinakimbia. Sasa zikula tena projet zinarudi. Unako vile mwa mkartia kutoka mkartia kaenda alfa miaka ya trop kule. Via alikia rudiana 5 litres ya sali. Na mshukuru jua alirudia. 5 litres ya sali. Hakuna kitu kingine. Ile kurudia mwile miaka za trop. Kwanza naiko nguvu kwa letele 5 litres ya sali. Kuko baudisha njo kumoto walikia na mfunga. Banya mfunga anadai. Ah, ça c'est vraiment triste. Quand même bavie wenyewe biko unatufuata kule mkumbuke watoto muliacha huku mwingine. Les enfants vous attendent via liendaka atarudiaka. Mtoto anazala anampatia jina Safari. Safro. Njoko asali enda Safari sasa. Maana que via tarantra kasiku moja. Via patikani. Dunia. Non, mais c'est compliqué. Maintenant, après, pour revenir un tout petit peu sur le parcours de l'artiste, est-ce que Kwaleo, l'artiste est venu liacha Kamituga, ba comédien wengine, est-ce que comédien ba comédien Kamituga? Kamituga kwa ba comédien ba mingi. Benye biko na vipaji ya mingi, sauf que sijue mnaweza sema hai mebiko, sauf que mbo Kivu hata mamedia za Kivu zinajilimite tu kubukavu. Aziangalie Kamituga, aziangalie Uvira, donc juu bakuite komedie wa danger mkivu maana il faut que tunatokea Bukavu wala Goma. Japo mabeni, mabutembo. Donc Munor Kivu, kuko zile mabeni, Butembo, Musit Kivu muko Uvira, Kamituga, Mamwenga. Kuko ba komedie ba dire benye sama bakipata promotion
yenye ba comédien ba Bukavu biko nao ni ba danger nabo. Alors, Pido DRC, parcours yako artistique. Quels sont les meilleurs moments à parcours yako artistique? On sait voilà, carrière ilianza hivi par hasard on a ku désigner. Nana ta chekesha watu Pido DRC. Comment les choses se sont succédées, parcours, les moments forts za carrière yako artistique. Ma moment fort za carrière yangu ya kwanza ilikuwa abakuni siku kwaka désigner. Mais ni siku nilifanyaka show yangu ya kwanza Bukavu mpawase ya chai. Parce que nilikuwa ilikuwa kama 2021. Nilikuwa niko Kamituga, mimi naanza kutana tu na watu kwambia huku ndio na kwa kwenu. Mbona tunawazo kwa Goma? Bengine mbona tunawazo kwa Kalemi? Mbona tunawazo kwa Bukavu? Donc ukakuwa na kia kutana, mimi naishi Kamituga nishajulikana sana. Na kumbe video zishatoka nje ya Kamituga. Sasa niko natembea, batu ndio biko naenda ananiambia kumbe huku ndio kwenu. Maana na kwa sababu vile balikuwa nitia munivua hivi kisha wankia kwetu Kamituga wanaishusha. Alors Gabi Gidensi akakuyaka Kamituga, tukakuwa na koze naye, akakuwa ananipa makonseil, na mpaka isi alikiaka nipa conseil ya kwanza nifanye show Bukavu. Pale niko na lare yangu, niko asema mimi natapendezesha chumba yangu. Nishanje bitanda, niuze mamatela za danger. Nikajiriske tu. Pale tuko mimi na mtumishi. Tukajiriske tukasema hii lare tunetea musho Bukavu, keta omba yombe tu. Mani malalo zilikuwa pata mabarafe ni lare. Pale nilikuwa niko artist na nina uzishaka tu barafe. Mimi mama anatumanishaka huku, anatumanisha Bukavu sambaza. Banazikalanga, banazifunga mashashe, zinaenda Kamituga tunauzisha. Mimi nauzishaka ma michopo, sio kama unajua michopo. Ma brochette. Mimi nauzishaka bile vyote. Mambuzium. Donc mimi napataka bule bumakizi. Mimi naweka barafe aussi. Juku kuko hata wakati mamangu alikuwa anafaa anaanza nipatia mimi niende uzisha vyangu, binakuwa yangu niuzisha vya vipi. Nikazitupa zote mwisho, tukafanya promo, Mungu akasaidia. Nikapiga plein. Pale sikuwa nangaikia franka, mimi nilikuwa naona njoo wale watu benye tulireunir kujina yetu. Ile ilikuwa moment fort. Na ingine moment fort ni au départ babangu alikuwa kanapinga nisikwe comédien. Mais après cadeau yangu ya kwanza ya comédien ndio alinipaka akanijeka Timberland. Timberland kiato kabisa ile bote ile. Ndio. Pale Timberland iko $80. Ingine ni nilipendaka sana mie ni Talent d'Or. Mamangu alikiaka ni akompanya, akalipa transport ya Kamituga mpaka Bukavu na barabara na kufa watu biko fa 2 jours munjia. Mais akakia ni support. Talent d'Or hapa mu stade ya Kazo. Ouais, akakia ni support. Akakia ni support. Ndio zile. Donc les deux moments forts, les spectacles à Muchai, mulingiza la rengapi, si ce n'est pas trop demandé. Bon, tulingiza la ya mingi sana. Donc mimi nasema ni ya mingi kule wakati juu après avoir 2000 francs. Après avoir kulipa ba sécurité, ba DJ, kulipa yote, make hatuna deni ya mtu, franka zetu tulibakiana ilikuwa 700,000 francs. Kutoka ya kwanza. Non, bravo, ça mérite quand même. 700,000. Quand même du respect. Na tulikuwa na support ya watu wa mingi. Pale watu walikuwa wanatuonesha upendo sana juu kama ungana kuya. Wanakuonesha upendo juu banawaza kuya tu unaishi. Mugeni, mugeni anakuwa na charme yake. Ndio, tulikuwa na support ya mingi sana ya artist ya Bukavu, ndio. Leo sasa. Sana make leo sasa papa. Kila artiste mwenye nilitiaka kwa afishe yangu kuko benilombaka rusa na besikulombaka rusa na bote balikuwaka present kukia ni support mie na ndugu yangu mtumishi bote balikuwaka pale ba Big Dance, ba fan de police, ba McFord. Ulikuwa na soutien ya population ya Bukavu. Ndio. Banakupokea sa mugeni. Ndio. Mugeni aone mbala mwezi. Wewe uliona mbala mwezi. Ba artiste bote bakakupokea. Ndio. Kwa furaha na kwa donc bila souci. Ndio. Leo sasa
ile upendo, est-ce que kwa leo on peut dire que ile upendo balikuonyesha ile wakati unafanya ile prestation yako? Bo leo bamoya mwabo upendo ingali me bengine iko sawa, walikuanza wote wanataka upeti si hata kujia tu tumwache kwa tumusupport si arudi apate za kumrudisha kamili. Kumbe alikuwa vile. Nipatie tu jina mbili yenye haikusupport tena wale wa artist. Hii interview si yangu. Hii interview si yangu. Donc il faut nijiongelee tu mimi. Aupendi na mimi wale wa artist wenye wa kusupport. Jua nini sasa? Okay. De toutes les façons haiko hapo ndio biko obligé kunisupport sana. Ni roho sasa. Bakijisikia kunisupport, banisupport kama bajisikie. Bon. Juna miko bananilombaka support. Unao utawasupport. Na sita ba support. Roho mbaya tu ile. Mbo inaweza kuwa roho mbaya na swate inaweza kuwa si biabo abiniinteresse, unaona vile vyote. Donc siko obligé kusaidia kila mwenye anilomba msaada. Siko kwa obligé. Mais mimi napashwa saidia mwenye roho yangu inatuma nisaidie. Juzo navi mimi nishasaidia watu ba mingi benye saa njo niko biko na niona saa maana shetani. Ba mingi benye njo walipita mikono yangu. Nipatie jina tu ya umoja. Siwezi kupa njo jina. Ni mashauri mimi kwapenda twende tubaone tuwashauri. Ndakupatia hapo. Okay, donc bo mimi nishakuwa na boga njo ya kusaidia kila mtu. Haiko kusema ki siwezi saidiana, mimi nishakuwa na boga ya kusaidia kila mtu. Non, nipatie tu jina mtu mwenye ashakulomba support ya kumsaidia. Batu ni ba mingi, ndakupatia jina après. Sipendi batu benye biko atufuata baiprofite. Ile jina ule artiste. Usimpanye publicité. Basi muchukie bure. Jusa mwa mie tu ndo alifanzia bile mekubengine ni mtu mzuri. Alifanyia nini? Usimseme jina, mimi utambia alifanya. Asitasema. Rapido. Wewe sasa uko atafuta problem. Donc Nikuwa kuonjesha. Nikuwa kuonjesha mea utakula. Kwa mtu mwenye alikuchokoza mea upendi kusema ule mtu. Haiko mtu, batu. Batu? Ba artiste? Ba artiste. Hakuna bengine wanaweza nichokoza pale ba artiste juu. Non, ule artiste patia i conseil. Usimseme, useme alikufanyia, umpatie tu conseil. Nisiko mzazi yake. Hapana, mtu asiyefunzwa na wazazi atafunzwa na fido. Hapana, mimi sifundishaki. Sio vile ni dunia tu. Mbokuko mwenye na sio mimi naweza saidia mtu kisha hapo kumsaidia anakuwa aniongelea vya mbaya. Anakuwa anasema mbaya kwa watu. Mungu atakuletea mtu mwingine mwenye na wote onea huruma. Unamsaidia na wewe kisha ule mtu naye anakufanyia bile ulinifanyia. Est-ce que mimi naweza nisaidia? Mimi nina besoin ya msaada fulani. Una kama wewe njoo unapaswa nifikisha kwa mimi napendaga nifike mimi yapendaka. C'est vrai. Niambie le dossier. Wewe uko na msaada mingi unaweza nisaidia sana. Na wajisikia tu kunisaidia. Juna niambiaka niko na talaa, niko na vyote mimi au yaniambiaka ke leo ilifo na mimi nisaidie nisogeze talaa yako. Juna mimi niko na ndoto zangu zenye somewhere ilifo wewe juu nizitimie. Ilifo minyo. Mais le dossier t'engueuler après. T'engueuler après. Alors, Fido DRC, tes moments forts c'était lorsque on a organisé spectacle Chai. Mimi nisha presté les salles à Chai. C'était vraiment un fiasco quoi. Fiasco. Si vous avez dit tout shit, tu es dans théâtre cool. C'est le théâtre, les soliloques du roi Léopold. Mais après les shows yangu, ba faza big dance na ba pire maero bote banyambaka ki mimi ndio artiste wa kwanza après big dance na maero kupata watu mwile salle. Donc ilikuwa juu upate watu mpawase ya Chai, ilikuwa tu big dance wala pire maero. Na juu wengine bapate ilifo ikuwe battle swate ya mulengeza na bizimana. Maana ba artiste ya mulengeza na bizimana wote banachangana banaifanya battle biko na pingana. Njo bayazi. Respect et salutations à tous les artistes de Bizimana et de Mulengeza qui nous suivent en ce moment. C'est tout le saluer. Mais azani bo bana kusoutenir ba artiste ya Bizimana. Ba mingi sunwa mie sana nifikaka Bukavu nifikaka Bizimana. Après ndio nikakiaka ama sasa. Oui, si tu le piga fiasco moule, donc ce n'est pas que
Misi haiko polémique mais shi tulipiga fiasco. C'est vrai. Si tu as ni quoi théâtre bien peut-être stratégie njo. Stratégie là tout quoi. On va partager ma stratégie sur le fanya. On a besoin de piga tena. Ça. Tunapatia ma stratégie. Surtout ba fana akule banapaswa kwa besoin ya kote. Ah, imasiku. Ndio. Ça va tout aller. Tutafanga panga programme. Njo kwenye kuko public ya kwanza mu Bukavu. Ule chai. Bizimana Mulengeza, Essence, Panzi, Kadutu, Nyamugo. Non, il faut que tu parles de ma stratégie. Alors, fille de DRC, tes moments forts, maintenant tes moments difficiles, moi, carrière. Ah, pas, non. Ça m'a wazai, non. Moment difficile, mi sipendake nikumbuke Talando. Talando. Ouais. Ni moment difficile. Ni moment difficile mais nisha donc après Talando singi pashwa kaendelesha komedi. C'est vrai. Singi kwa kana roho ya nguvu. Tuambie les dossiers, fille de DRC. Qu'est-ce qui s'est passé mu Talando? Parce que tulisikia uli participer au concours. Na tungifa sondage ile sondage avant concours. Non, fille de DRC toujours. Proclamation à toka. Fille de DRC haiko. Nini problème gani? Fille de DRC ni wasaba. Balikufanyia kimujini, balikuibia, balikukalanga ni nini? Bo peu importe vyote vilitokeaka. Mwenye alibebaka donc hata niseme asina bimne za changer. Sauf que najua tu ke ilikuwaka parmi ma moments difficiles yangu na njo moment difficile yangu ya kwanza mkariri yangu. Zingine zote c'est des jolis moments. Kuko ma moments difficiles zingine mais ile njo ingini waka maake kama donc mu comédie amungi sikiaka tena feed. Ulikuwa ni kulia deni usha leo mina uwa donc rien. Parce que ni sunona mie na kubatu wote balionaka mwanzo na kubilifikiaka. Bon, si espenda tu nibiongele sana menjo tu vile. Alors, fille de DRC. Problème ni nini? Problème ya jury. Problème. Kunini? Ya public. Mwile nani? Mwile concours. Concours wabe tubiachi. Bia concours tubiachi pale. Mwenye alibebaka ni champion vyangu Mwanda mna msalimia. Donc c'était mérité, ouais. Est-ce que unaweza confirmer? Sinaona mie kitu ya maana kwangu. Mimi nilikuwa nalipa lijio juu niende ona Mwanda. Ulikuwa unalipa lijio? Kwetu Kamitugo unalipa lijio juu ende ona filme ya Mwanda. Donc kuchangia na competition kwangu ilikuwa ya maana. Sasa bibi nilishaka juu nilikuwa munjia ya kubeba. Meabikukiaka kwa vile. Juu kakutana na ba grand benyo na kukazia kabisa. Haiko juu nikakutana na ba grand mais juu competition ikapenda inivunje moyo. Compétition. Au jury au organisation. Ikapende nivunje organisation. Competition tu yote. Maana kuchanga organisation, kuchanga jury, kuchanga public na bengine ba artiste hapana public. Public haina problème. Ba artiste. Bon, Mwanda katoka premier mole compétition. Ndio. Unasema ni ndio le dossier. Mwanda ni chef. Ni chef. Mimi nilikuwa namuona. Na ndalipa lijojo ni muone. Donc mie kwangu reli kuchangia tu na competition ni raha. Ni raha tu. Aweze sabila siweze ni raha tu. Ni raha. Est-ce que unaweza confirmer? Bien mimi nilumaka tu nikuona ki haiko Mwanda njo ilitumaka mimi nijisikie mbaya. Mais nikuona ki peut-être gisi mimi niliwaziaka organisation iko ndio natapende igashe ndoto za wengine juu kuko façon yenye ukiperdre amwe na kwasa kukuvunja moyo. Nikashukuru Mungu niliweza kasirpasser na ningali. Est-ce que vous avez confirmé hapa ou infirmé mbele ya kamera fille de DRC que Mwanda ni parmi batu wenye walikuinisia kama hii kazi ya komedi? Nilianza komedi na sijuane na vie Mwanda. Me Mwanda Mlikwenda na lipa lijuu uone. Kuninisie njoi.
anakufundisha anakuambia petit frère, kama unapenda mimi sikukuwa na juana naye, kama unapenda evolue mwa kazi Siki. fanya hivi fanya hivi fanya hivi. Vie Mwanda mimi nilikuwa na mjua meya nijua. Niko tu petit wa mu quartier, siko mimi peke mwenye nilienda na Mwanda. Niko petit wa mu quartier. Niko a besoin nione filme mwa batu. Na filme iko napita ni filme ya Mwanda wa Lupala. Mimi naenda tafuta lijio, wanasema huyu mwetu juone filme ilifo lete lijio. Kama alikuwa anapenda ajenge batie simamu hapo kama nini. Mimi naenda tafuta lijio. Mimi naona filme. Filme ya Mwanda. Unaona Mwanda kumie ni legend. Ndio. Na mimi naweza sema kuni compare mie na Mwanda ni kukosea Mwanda adabu. Unajua ni kukosea Mwanda adabu. Mimi siku hata mu generation mwana Mwanda na après generation après Mwanda. Ju generation ni kizani sinakuwa 25 ans. Atele 25 ans. Ni za mingi. Mwanda na qualité mbili gani za kabambi zenye unaweza retenir kwa Mwanda, zi unaapprecier kwa Mwanda? Façon yake ya kuigiza, donc anakuwa actif sana. Na parmi bavio wote ya zamani artiste mwenye angali najidemarke kwa bavio ya zamani ni Mwanda. Mwanda anajidemarke. We, juu iko nafanya hiki kikikuya anajiingiza mwake juu ajihabitiwe. Sunabia façon ya bavio Mwanda kutumika zamani na leo abiko bimoa. Me Mwanda iko mpaka mbaleo. Juu Mwanda ndio mtu mwenye anajua nikitumika na petit fulani iko kujizaraulisha. Me ni kugarde tu jinangu. Imekuwa hata tu wengine mimi nitumike na ole petit. Si mimi ndio fulani. Qualité ya pili, tuambie qualité ya pili ya Mwanda. Ya kwanza nilisema nini? Ulisema bon. Façon yake ya kuigiza. Façon yake ya kuigiza na ya pili façon ya kuigiza njo si donc genre mon tournage kujihabituo na muexpliquer sene mbiobeshe kama. Na ya pili ni upendo. Ya Vie Mwanda ya anakuwaka tu atolitokaka wapi, ukimsogelea tu anakuencourager, anakupatia force na anakuambia kipeti yangu shi tuko nenda Nkomala na après nyenjo mutabeba ikivu. Très bien, on a soulevé question mzuri. Collaboration gani mkoni nayo ni ba artiste wa kisasa na wale wa via zamani? Est-ce qu'il y a des moments où vous arrivez, mnazungumuza, mna partager expérience? Ça même temps anaongea na ba vie mzee anakupatia mashauri. Bon, est-ce qu'il y a des moments comme ça mna collaborer aye actuellement? Bon, mimi nishona na ba moya me hapana bote, me bote benishona onana nabo tunaongea katupo. Nani moyo onana naye? Ule mwananijua nini? Mbosi onanaka na Vie Bwana Kaka. Vie Bwana Kaka. Bwana Kaka sio onanaka naye. Nijua nini? Mbo atu ya kutana naka njo suna kuko zingine makutana tunakutanaka swate yeye alikuwa hapa na mimi nikakuya na mimi pale mbyangu tunaonana. Kuko zile ze mnapana rendezvous tuonani. Sasa mimi siongee naye. Mimi na kwa fani wake. Vie Bwana Kaka. Mimi na kwa fani wake. Bwana Kaka Dina Baganda. Mimi na kwa fani wake. Kunyeko tunamsalimia. Kwa yule nyingine ya Desa. Ile bogo na nilikuwa ifuata na siajua hata kanda kwa comedy. Mbo mimi na respectaka ba comedy bote ba vietu ya zamani. Ba zamani sema kia ba kwe tena mebe balianzaka mbele yetu. Mubote hakuna mwezi kuonaka na mwezi kukwaka napenda vyake. OK. Donc quand même on peut dire que Gibioko Sai c'est en partie grâce ya Yabo Boy. Ndio. Bote sans exception. Bote hakuna hata mwana. Kuanzia kumwanda wa Lupala, unaenda unakamata Mama Nyasa, Bwana Kaka. Mama Nyasa. Endelesha la liste kumwona. Kuko Rwajaja. Rwajaja ni mzee. Kuko Kakebe. Unapenda Rwajaja sana. Mimi napenda bote. Komedi zako unazipenda taje? Ndio. Komedi yake ya Rwajaja ya kwanza yenyewe unapenda kama zote. Kwa mfano tunalogota sana. Ulilipiana na niko Kamituga zile zote za wakati moja. Na huko bogo mimi napendaka na Chubaka. Marehemu personame vyetu ni acha mzazi na kwa yake.
acha mzaa. Cheka tu milioni cheka. Acha mzaa ndio ile sasa niko na chimba hapa, huyu waumwa anasema. Nikichimba, huyu waumwa anasema. Maraba leo sitahangaika. Ndafunga masikini yangu sihangaike na bienyata sema. Nikizani ile bakwaka yena na kakebe. Ile ndio nisombesha majue sana. Na mkivu kwa mwingine mwenye il a fait beaucoup de choses. Malheureusement nilikuwa kaanza comedy na akwa kitena. Mais nilikuwa kafani sana. Mais quand même que son âme repose en paix. Kuko mwingine mwenye iko wa Bukavu mwenye wa Goma. Na aisha kufa marehemu Kopo. Wewe nani nilikuwa nampenda sana sasa. Kopo, Masudi. We kuya hapa. Nani alikata nkula ki groupe. Ouais, c'était comme des vieux venus à libérer ça na jeunesse, enfance et tout. Bwana kaka, bwana Kopo. Ndio. Masudi, tongeli ya bugali aliogopi supu. Hata alichopeka matope litashuka vile. Danger. Ils étaient très forts. Revenons kwa kwa Jaja. Qualité ngapi mbili za kwa Jaja zinafurahia. Kwa Jaja. Qualité. Kalite mbili za Rwaja jambo mimi napendaka tu juu anacheza kama sauti za mingi. Anacheza masauti za mingi. Ndio. Ile c'est très fort. Haiko ya kila mtu. Na njoo nikizani point fort yake. Ndio. Ya kwanza ile mwanjo mnajua. Au jeu ingine? Bolsa mwandi kuna upendo po. Ndio. Nisema mwanda Wajana anakuwa na upendo. Nisema mwanda iko na upendo c'est parce que aisha nionyesha ile upendo. Mewa Jaja ya kuonesha. Haikuwa se aya nionyesha kama si apataka bahati ya kuikala naye sana. Lakini kuko wakati tu aisha nianzikia ki anapendaka vyenye mimi nafanyaka. Ndio. Virgule Griff Yambuka.